So, ayan guys, tatry natin to si SpongeBob na i-paint. Dahil paborito natin siya pero hindi halata. So, let's go guys. So, paano ba to? Dapat, dapat isahang try lang kasi baka maubos yung pasensya natin dito guys. Black kaya muna. Black. Tapos brown. Tapos white. Ha! Mali. Yellow. Mali guys. Isa pa. White kaya muna. Ay, black muna. And then white. And then brown. Oh! Wala! Malapit na! Ay! Parang alam ko na